आमे तो 30 रु 30 जिला परिषद प्रेसिडेंट थिलु 314 ब्लॉक रु 270-80 थिलु आउ 80-90 भाग म्युनिसिपालिटी रे जीति थिलु ताले समय पावर को आसले केमती किछि नेता छाड़ीदेले गोटे दल दुर्बल हुए समय आसव लोक जो उत्त्यक्त हे लोक जो क्रोध बढ़ से सरकारी दल को से सफा करदे भारतीय जनता पार्टी सफा हबार थ देश में राज्य में जिते बड़े कौन सी कारण न थाई अबेल एप्रिल 16, 17, 18 तारीख में पार्लियामेंट डकेले जे आम सीट बढ़ाईदेबू ता से महिला संरक्षण को जोड़ीदेले मान्यवर नवीन पट्टनायक खबर पाइले जे जो सीट बढ़िबो सेथिरे ओडिशा क्षतिग्रस्त हम आनुपातिक भाव में ओडिशार बढ़िबार नहीं एवं ए कथा को लेकिन जो तर्क है मान्यवर नवीन पट्टनायक चिठी लिखिले जे गोटे 48 घंटा भितर आप विधानसभा डाकतु ओडिशार स्वार्थ को रक्षा करने को हेले एठी विधानसभा रे आमे दाबी रखिबा केंद्र सरकार पाखे से शुणिले प्रथम कथा है 16, 17, 18 अबेल कहीं डकैले से प्रश्नर उत्तर देना। द्वितीय कथा है संख्या नथिला जानी बिल पारित हो पारनी आलोचना कले ना विरोधी दल को कॉन्फिडेंस भितर नेले ना तथापि बिल पेश कले एवं पराजय लभिले एवं बिल आसवा पूर्वर एमपी माने अन्य माने न जानिया पूर्वर एमाने आग प्रचार लगिगले प्रधानमंत्री मोदी भाषण देले नारी बंधन अधिनियम तापर एटू सबुठी मीटिंग फिटिंग कर पकेले तापर पार्लियामेंट भितर लोकसभा भितर मध्य अनेक आलोचना कले बिल परास्त है तापर बर्तमान राजरास्तार भाषण जाति उद्देश्य भाषण एमती बर्तमान बहुत ड्रामा चलती ये 30 तारीख रे विधानसभा हठात 5 दिन 6 दिन गैप रे डकईदेवार उद्देश्यटा कौन सेटा मध्य खोलिक कहूना जे लिखिं महिला मानकर भारतर गणतंत्र कौन भूमिका से आलोचना हम भूमिका कौन आलोचना से करेंगे कौ भूमिका आलोचना करेंगे कौन से आलोचना करेंगे 2023 मसीह महिला आरक्षण बिल पास कले से 500 सीट हो कि 850 सीट हो कि 543 सीट हो कि जिते सीट हो सीट बढ़िया से आरक्षण कौन संपर्क अच्छी 543 सीट्रे भोट हेले 33% पाइबे 850 सीट हेले 33% पाइबे किंतु सीट बढ़िया संख्यार महिला आरक्षण कहीं जोड़िले कौ उद्देश्य जोड़िले तांकर उद्देश्य सफा ये पॉलिटिकल स्टंट करेंगे राजनीति करी सते जमी सी एका कांदुंट आउ कहार किसी माने नहीं करिवारे से मेसिया बोली निजू देखेबे मसीहा हवा थाउ 30 तारीख तुम्हें कौन कर आम जानिनु किंतु आम 30 तारीख देखा देखी हवा आलोचना जदि हम देखा सर आ गोटे कथा होची गतकाली जो दिल्ली रे जो चित्र आसिला आप गोटे दल जार एक सांसद एका सागरे बीजेपी की पळेले आप सेपटे कहूची जे बीजेपी ऑपरेशन लोटस करची दल भाग्य ପାଇଁ योजना करची अनेक दल रे एभली अवस्था देखुची आपन दल मु आपन गोटे कथा पचारुची जो माने आप दल छाड़ी गले से माने को भद्रलोक कि जी तांको ग्रहण कला सी को भद्रलोक ता अर्थ दल छड़ा को गोष्ठी छड़ा को ग्रहण करवा ठीक कथा कि एटा सीधे सड़क कथा आमे आप दल भांगिला ठीक अच्छी आप दल भांगिला सांगे सांगे साथ मिसिला ता अर्थ कौन ना ये भद्रलोक ना सी भद्रलोक आपण सांसद भी विगत दिन जोगाजोग दल क्षति कौन कहले आपण दलर सांसद माने भी जाउछन बीजेपी ना आपण आगुआ खबर रखिछन कि जाइछन दुई जे जाइछन से पुणी तांको से नेकी गले पुणी तांको इस्तीफा दिया करेले तांको पुणी निर्वाचित करी पठेले पुणी तांको भीतर जण टिकट देले एबे जो माने अछन मेसेज दउछन तम आस को बदल की काम आपण को मु गोटे कथा पचारुची दल को हुए तो क्षमता बल अर्थ बल भंगा जाई पारे जो मानकर मनोबल कम थी से माने से ट्राप रे पड़े किंतु यहाँ गोटे सुस्थ गणतंत्र की
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକୀର ଲକ୍ଷଣ କି? ଯଦି ଏମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ତମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଏସବୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଗରୁ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 29 ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ ଚଲାଉଛି ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକଦା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏମିତି କରୁଥିଲା, ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିଲା କି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଙ୍ଗେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ହଙ୍ଗେରୀର ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ କଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଘଟୁଛି, ହେଲା କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ। ସେତିକିବେଳେ କେଉଁଠି କାହାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି, ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ସେ କାଁ ଭାଁ କିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଅସନ୍ତୋଷର କେତେବେଳେ ଯେ ବହ୍ନି ଜଳିବ ଆଉ ସେ ବହ୍ନିରେ କିଏ ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ମରିବ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ଭଦ୍ରଲୋକୀ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ପାଖାପାଖି 500-700 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗ ଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମବାୟ ନେତା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର? ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର MP MLA ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମନସ୍ତାପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବନି? ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ କ୍ଷତି ହେବନି? ଜେନା ପରିବାର, ମଣ୍ଡଳ ପରିବାର ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ 30ରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, 314 ବ୍ଲକରୁ 270-80 ଥିଲୁ, ଆଉ 80-90 ଭାଗ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜିତିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ କେମିତି? କିଛି ନେତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏନି। ସମୟ ଆସିବ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସେ ସଫା କରିଦେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଫା ହେବାର ଥବ ଦେଶରେ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ।